Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli, and Shalibanda. Exclusive girls' campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. AIMIM के फ्लोर लीडर हल्के चंदन गुट्टे के मिले जनाब अकबरुद्दीन अवीसी ने जो है अपना एक बयान दिया है। उनका ये कहना है कि अपनी कामयाबी पर गुरूर करने वालों के लिए उन्होंने क्या कहा है उसमें जनाब सादत अली अकबर साहब डायरेक्टर, जनाब अरशद साहब डायरेक्टर, जनाब जुनैद पाशा साहब डायरेक्टर, जनाब इरफान खान साहब डायरेक्टर, मोहतरमा मलिहा साहिबा डायरेक्टर और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब मोहम्मद शफी साहब और मोहतरमा अमतुल साहिबा, प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और आज की इस तकरीर में शिरकत करने के लिए आए हुए कामयाब, और मैं कहूँगा कि कामयाब नहीं बल्कि अव्वल दर्जे और हाईएस्ट स्कोर्स करने वाले तलबा और तालिबात, बेशक आज का ये दिन आपके लिए जिंदगी में बहुत मायने रखता है। वो इसलिए कि आपने अपने वालिदैन को इस बात का एजाज दिया कि वो आपकी कामयाबी पर फख्र कर सके और आपने अपनी कामयाबी के जरिए अपने वालिदैन को इस बात पर भी फख्र महसूस करवाया कि कितनी अच्छी परवरिश उन्होंने आपको दी। तो उसके साथ ही साथ आपको भी इस बात को कभी भूलना नहीं है कि ये आज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कामयाबी से नवाजा है, इस कामयाबी के पीछे आपकी वालिदैन की मेहनतें हैं, वालिदैन की कोशिशें हैं, वालिदैन की कुर्बानी है और वालिदैन की मेहनत की वजह से ये कामयाबी, ये मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अता किया। अगर आपने अपने वालिदैन को फख्र महसूस करने दिया अपनी कामयाबी के जरिए, तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आपकी कामयाबी और आपकी ये हाई स्कोर, ये हाई मार्क्स के पीछे बेशक ये कामयाबी तो आपकी है, लेकिन ये कामयाबी जो आपको मिली है, इसके पीछे आपके असातिज़ा की भी मेहनत है, आपकी असातिज़ा की भी कोशिश है और मैं ये कहूँगा कि आपने इस कामयाबी के जरिए अपने वालिदैन को फख्र महसूस करने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस कामयाबी पर आपके असातिज़ा
اور یہ ادارہ ناز کرتا ہے کہ آپ کی کامیابی کی وجہ سے اساتذہ کی محنتیں کامیاب ہوئی، ان کی کوششیں کامیاب ہوئی، اور یہ ادارے کی کوششیں بھی کامیاب ہوئی۔ اگر آپ کے والدین کو آپ پر فخر ہے تو اساتذہ و ادارے کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ ہم کو آپ پر ناز ہے کہ آپ نے اس ادارے میں داخلہ لے کر محنت کی، کوشش کی، اور آپ نے، ہم نے، سب نے مل کر یہ کامیابی کو حاصل کیا، اچیو کیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انسان اپنی کامیابی کا صحرا اپنے آپ کو دیتا ہے اور صرف یہ کہتا ہے کہ میری محنت۔ وہ شخص یا وہ انسان جو اپنی کامیابی کا صحرا صرف اپنے آپ کے سر باندھتا ہے تو اس کی کامیابی اس کے ساتھ زیادہ دن تک نہیں رہتی۔ بھول جاتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے پیچھے کئی لوگ ہیں، اور آپ کی کامیابی کے پیچھے بھی آپ کی ماں کی دعائیں ہیں، آپ کی باپ کی دعائیں ہیں، آپ کی ماں کی قربانیاں ہیں، تو آپ کے باپ کی تکالیفیں ہیں، تو آپ کی اساتذہ کی جدوجہد ہے، آپ کے ٹیچرز کی محنت ہے، تو آپ کے ادارے کی محنت ہے، اور کئی چیزیں مل کر کامیابی کی کے ضامن بنتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں۔ تو ہم کو اپنی کامیابی کے لیے صرف اپنے سر پر اس بات کو باندھنا نہیں ہے، اور اس چیز کو یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا قریبی بندہ جو ہوگا میں اسی کو آزماؤں گا، میرا قریبی بندہ جو ہوگا میں اسی کو آزماؤں گا، اور میری آزمائش میں جو مجھ سے خوش ہوگا میں اس سے خوش ہوں گا، اور جو اس آزمائش میں مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اللہ ناکامی کے ذریعے بھی آزماتا ہے تو اللہ کامیابی کے ذریعے بھی آزماتا ہے، اللہ پریشانیوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے تو اللہ خوشیوں کو دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ اقتدار دے کر بھی آزماتا ہے تو اقتدار چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ صحت دے کر بھی آزماتا ہے تو صحت چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے تو دولت کو چھین کر بھی آزماتا ہے۔ یہ کامیابی کو بھی آپ اللہ کی آزمائش سمجھیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کامیابی کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کامیابی کے پیچھے چھپے لوگوں کو پہچان کر، ان کے حق میں دعا کر کر، ان کی محنتوں کو مانتے ہوئے ان کے احسان مند رہیں گے اور اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھلائیں گے تو پھر کامیابی بھی آپ کا دامن کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اگر آپ اپنی کامیابی کے پیچھے چھپے والدین آٹو کا انتظام کرتے ہیں اور آٹو میں آتے ہیں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے اس آٹو ڈرائیور بھائی اور انکل کا بھی ہاتھ ہے کہ روزانہ اپنی تکلیف کو دور رکھتے ہوئے آ کر آپ لوگوں کو لائے اور چھوڑے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رہتی ہیں، انسان چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتا۔ وہ واچ مین جو آپ کے کالج کی گیٹ کے سامنے کھڑے رہ کر آپ کے لیے گیٹ کھولتا ہے، وہ آئمہ ٹھہر کر آپ کے کلاس کو صاف کرتی ہے، تو اس کا بھی رول ہے، ہر ایک کا رول ہے۔ اس بات کو سمجھو
जिंदगी में अगर इंसान अल्लाह की अता को भूल जाए और उस कामयाबी के पीछे छुपे लोगों को याद ना करे, तो फिर वो कामयाबी उसका साथ नहीं देती। और ये कामयाबी आजमाइश है। अल्लाह आपको ये कामयाबी देकर आजमा रहा है कि मैंने इस बंदे को कामयाबी अता की, तो इसने अपनी इस कामयाबी का इस्तेमाल क्या सही सिमत में जाकर किया, सही राह में जाकर किया? क्या इसने इस कामयाबी पर सजदा रेज होकर मेरा शुक्र अदा किया? मेरे वो बंदे जिन्होंने इस कामयाबी में इसकी मदद की, क्या ये इसका शुक्रगुजार है या नहीं? अल्लाह ये भी देखता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, बहुत से लोग होते हैं जो कामयाबी के नशे में इतना धुत हो जाते हैं कि बस गुरूर और तकब्बुर उनकी नजरों में आ जाता है, उनके सर पर बैठ जाता है। जिसके पास गुरूर है, तकब्बुर है अपनी कामयाबी का, तो मैं कहूंगा कि मेरी नजर में तो वो इस दौर का फिरौन है कहूंगा। अगर फिरौनियत से बचना है तो कामयाबी के बाद भी गुरूर और तकब्बुर और कामयाबी के नशे से दूर रहो। उससे दूर रहेंगे तो कामयाबी करीब रहेगी। गुरूर और तकब्बुर वो कामयाबी के नशे में रहेंगे तो कामयाबी दूर चले जाएगी। मक्का फतेह हुआ, मक्का फतेह हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुका हुआ था, नजरें नीची थी। साहबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम कामयाब हैं, हम फातेह मक्का हैं, फिर क्या बात है कि आपकी नजरें नीची हैं, गर्दन झुकी हुई है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता जिन्होंने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए थे, मुझे तकलीफ दी थी, मुझे परेशान किया था, तो उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसलिए अपनी नजरों को नीचे रखा हूं और अपनी गर्दन को झुकाया हूं। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद गर्दन झुकी है, नजरें नीची हैं, और क्या कह रहे हैं मेरे आका? ये कह रहे हैं कि मैं उनको शर्मिंदा करना नहीं चाहता। अरे ये क्या पैगाम है, ये क्या पैगाम है जो आपके और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं? अंदाजा लगाओ, सोचो, तो हम जिसकी उम्मत हैं पर जरूर फख्र करें, नाज करें, यह आपकी कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी में गुरूर और तकब्बुर से महफूज रहें, नशे में न रहें, गर्दन को झुका के रखें और उनका मजाक ना उड़ाएं जो नाकाम हुए, उन पे खैफे न मारें जो नाकाम हुए। अरे जो नाकाम हुए हैं उनकी हिम्मत को बांधो, उनके हौसलों को बांधो और कहो कि जब हम कामयाब हो सकते हैं तो तुम भी कामयाब हो सकते हैं। आओ हम तुमको पढ़ाएंगे, हम बैठकर पढ़ेंगे, तुम नाकाम हुए तो क्या हुआ, हम मिलकर आइंदा कामयाबी हासिल करेंगे। ये दोस्ती का हक होगा, ये अपने उम्मती के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए ये काम करना जरूरी है। अगर ये करेंगे तो अल्लाह नवाजेगा। फातेह मक्का हुए। हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और ज़िंदगी में कामयाब हो।
सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। सक्सेस द स्कूल, जहाँ तालीम भी है और तरबियत भी।